ओम शांति। 14/8/25 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 18/1/7 मधुबन है आमर होता ये 7 मसीहा 18 तारिख रे होता 1 मास जानुआरी। एबे निजको मुक्त करी मास्टर दाता होई समस्त को मुक्ति प्राप्त कराइबार निमित्त हुओ। आज स्नेहर सागर बापदादा चारिआडर स्नेही पिलामानंकु देखुछंती एवं दुई प्रकारर पिलांकु देखि हर्षित हेउछंती। सेमानंक मध्यरु किछि हेउछंती लवलिन संतान आउ किछि हेले लवली संतान। तेबे दुई प्रकारर पिलामानंकर स्नेहर तरंग अमृत बेला पूर्वरु मध्य बापदादाक निकटरे पहुंचिबार लागिछि एवं प्रत्येक संतानर हृदय रे मेरे बाबार संगीत आपे आपे बाजिबार लागिछि। बापदादा हृदय रे ए गीत बाजुछि मेरे बच्चे लाडले बच्चे। बापदादा मध्य मस्तकर मुकुट अर्थात सिरताज बच्चे। तेबे आज स्मृति दिवस होइथिबा कारणरु समस्तक मन भितरे स्नेहर तरंग अधिक रहिछि। आज होछि स्मृति दिवस हला अनेक पिलांकर स्नेही रूप मोतीर माला गुड़िक मध्य बापदादाଙ୍କ गଳାର ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। बाबा मध्य निजर स्नेही बाहु दुईटीर माला पिलाମାନଙ୍କ गଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବାପଦାଦାଙ୍କର ବେହଦର ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ସ୍ନେହର ବିମାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ମନ ରୂପୀ ବିମାନରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ତଥା ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଆଜି ସ୍ମୃତି ତଥା ସମର୍ଥ ଦିବସରେ ପଦ୍ମାପଦ୍ମ शुभेच्छा ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିବସଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମର୍ଥ କରି ଦେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମନ ଭିତରକୁ ଆସି